Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang post-COVID-19 education planning. Student assessment in the teaching and learning process in influences by various factors. Muhyiddin Shah said that in general it is divided in two factors, namely internal and external. Then Nana Sujana said that in addition to the abilities possessed by students, there are also factors such as learning motivation, perseverance, interest and attention, attitude and study habits, physical and psychological health, while the external factor that is greatly affected is the quality of teaching management. Sugiono explained that the COVID-19 pandemic situation affected the education system and management in Indonesia. The most notable changes are in learning activities that were originally carried out face-to-face become virtual or online, which when there are various obstacles experienced by students and education. Teaching and learning activities are communication between teachers and students. As for the students, going to school in the midst of a pandemic is a pain in itself for them, because apart from being forced to defer so many learning targets at home, they also have to deal with new teachers who don't know how to education and teach, but in terms of mentally and ability. However, the accidents of online learning during the pandemic has opened up various educational problems in the country. In education, it shows how unique the development of education in Indonesia is and the need for in-depth evaluation. It is hoped that in the future, education development can be more evenly distributed through all locations in Indonesia. If we look more deeply, the educational process during the COVID-19 pandemic has changed drastically from the previous lesson plans. In normal learning activities, students carry out learning activities by meeting directly with teachers and their friends, which greatly affect the quality of the learning process. Teachers can directly monitor students' activity and the direct response of each student in received learning, so that they can directly process and evaluation by the teacher. Suharsini Arikunto, 1996, said that the success of learning depends on the quality of learning management. Learning management is an activity that includes three things, namely planning lessons, carry out learning, evaluating learning outcomes. The success of learning can be realized if it is determined by the quality of its management. From the results of the data that has been collected by observing social media, online media, print media that provide information about the decline in the quality of education caused by the pandemic. The education planning carried out plan formation stage, the implementation phase of the process, and revision and replanning. Conclusion: at this plan formation stage, all the points in the planning stage will be further narrowed, so that the solution offered can be on point. At this stage, the solution provided should also be a form of
implementation program that will be implemented. The decline in the quality of education during the COVID-19 pandemic was unavoidable. This was due to the impact of the pandemic, which had a significant impact on the decline in quality of the country needs, including education. However, it is necessary to carry out education planning activities after the pandemic as one of the efforts in pursuing a decrease in the quality of education during the pandemic. The post-COVID-19 learning planning process can be carried out by following the planning stage, such as diagnosis problem, then preparing plans, and implementation plans and revision plans. Perencanaan pendidikan pasca pandemi COVID-19. Prestasi siswa dalam proses belajar mengajar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Muhyiddin Syah mengatakan secara garis besar terbagi menjadi dua faktor, yakni internal dan eksternal. Kemudian Nana Sujana mengatakan selain kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor seperti motivasi belajar, ketekunan, minat dan perhatian, sikap dan kebijakan belajar, kesehatan fisik dan psikis. Dan faktor luar yang sangat terpengaruh adalah kualitas pengelolaan pengajar. Sugiono menjelaskan bahwa situasi pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap sistem dan manajemen pendidikan di Indonesia. Perubahan paling terlihat adalah pada kegiatan belajar yang semula dilakukan tatap muka menjadi virtual atau online, yang mana terdapat berbagai kendala yang dialami siswa maupun pendidik. Kegiatan belajar mengajar merupakan komunikasi antara guru dan murid. Ketika tatap muka langsung, materi akan diterima secara langsung. Adapun bagi para siswa, bersekolah di tengah pandemi menjadi penderitaan tersendiri bagi mereka, karena selain dipaksa melahap begitu banyak target pembelajaran di rumah, juga harus berhadapan dengan guru baru yang tak paham bagaimana mendidik dan mengajar, baik dari sisi mental maupun kemampuan. Namun, dengan adanya pembelajaran melalui daring selama pandemi, telah membuka berbagai masalah pendidikan di negara ini. Selain itu, menunjukkan bagaimana tidak meratanya pembangunan pendidikan di Indonesia dan perlunya evaluasi mendalam. Diharapkan ke depannya pembangunan pendidikan lebih bisa merata ke seluruh daerah Indonesia. Jika diteliti lebih dalam, memang proses pendidikan pada masa pandemi COVID-19 ini berubah drastis dari perencanaan pembelajaran sebelumnya. Pada kegiatan pembelajaran normal, siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan bertemu langsung dengan para guru dan teman mereka, yang mana ini sangat berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran. Guru dapat memantau langsung keaktifan siswa dan respon langsung setiap siswa dalam menerima pembelajaran, sehingga dapat langsung diproses dan dievaluasi oleh guru. Suharsini Arikunto tahun 1996 mengatakan bahwa keberhasilan pembelajaran tergantung pada mutu pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan yang meliputi 3 hal, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Keberhasilan pembelajaran bisa terwujud jika ditentukan oleh kualitas manajemennya. Dari hasil data yang telah dikumpulkan dengan observasi pada media sosial, media online, media cetak yang memberikan info mengenai penurunan kualitas pendidikan yang disebabkan oleh pandemi, maka perencanaan pendidikan yang dilakukan, yang pertama, harus mengadakan perencanaan, yang kedua tahap perumusan rencana, yang ketiga tahap implementasi perencanaan, yang keempat tahap revisi dan perencanaan kembali. Kesimpulannya, penurunan kualitas pendidikan pada masa pandemi COVID-19 memang tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi yang memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kualitas dan mutu pada kebutuhan negara termasuk pendidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya kegiatan perencanaan pendidikan setelah masa pandemi sebagai salah satu upaya dalam mengejar penurunan mutu dan kualitas pendidikan pada masa pandemi. Adapun proses perencanaan pembelajaran pasca pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan perencanaan seperti diagnosa masalah, kemudian menyusun rencana, implementasi, dan revisi perencanaan.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.